जिस दिन तुमने अपने बिगड़े हुए कामों में शिकवे की जगह अल्लाह की मसलिहतों पर गौर करना शुरू कर दिया, यकीन करो तुम कामयाब हो जाओगे। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। तुम ऐसे लोगों में ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारा रब तुम्हारी परेशानियों से बहुत बड़ा है। तुम झूमते फिरोगे जब तुम्हारी बरसों पुरानी दुआएं भी रंग ले आएंगी। हर मुश्किल के बाद आसानी नहीं है, बल्कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। लेकिन हम अपनी मुश्किलात, परेशानियों में इस आसानी को भूल जाते हैं। इस आसानी को देख ही नहीं पाते। हालांकि ये बात तो खुद कुरान हमें कहता है, खुद अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। जिसके इख्तियार में है अर्ज़ो समा, उसके मौजों से फिर नाउमीद होना कैसा। अल्लाह तो अपने बंदों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो तुम्हें दुखी क्यों करेगा? वो तो बस तुम्हें इन चीजों से दूर रखना चाहता है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। और वो तो वो है जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो तुम्हारा दुख कैसे देख लेगा? वो तो तुम्हें नागिहानी हादसों से बचा रहा है। उसके इशारों को समझो। इतना यकीन दिल में बसा लो कि वो चारों तरफ से मौत से भेजेगा, तो फिर वो वाकई भेजेगा। जब आप पर आजमाइश का वक्त आए तो ये मत सोचे कि आप पर कितनी बड़ी आजमाइश है। आप ये सोचें कि आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अपने हर दुख को, तकलीफ को, परेशानी को दुआ में तब्दील करो, क्योंकि दुआ हर चीज का इलाज है और मोमिन का हथियार है। जब कभी किसी काम में मुश्किल आए और कुछ समझ ना आए, उसके लिए दुआ क्या करो और फिर देखना तुम्हारे लिए कैसे रास्ते बनना शुरू होते हैं। जिंदगी के बहुत सारे असबाब में से एक सबक ये भी सीखा है कि जब हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं मामला, तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा फल। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखा करें। आप अंबिया कराम की जिंदगी का मुताला करें तो जानेंगे जिन आजमाइशों से उन्हें गुजारा गया, हमारी तकालीफ तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और वो साबिर थे। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बनाता है। तो तुम ये किन अंदेशों में पड़े हो? मंसूबे भी वो बनाता है और रास्ते भी वो ही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक वो तुम्हें मिल नहीं चाहता जो तुम्हें चाहिए। वक्त आजमाइश मुश्किल है मगर मुस्तकिल तो नहीं है। मंजिल जब खुदा की हो तो ये रास्ते फिर थका नहीं सकते। जिसने अपने बंदे की दुआ मछली के पेट से सुनी, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। सूरह यूसुफ मिसाल है। कुछ चीजें लम्हों में नहीं दी जाती, वो अक्सर सदियों में तुम्हारा हिस्सा लिखी जाती हैं। जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज इन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है
جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے کہ میں ہوں تمہارے پاس۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ جو چیز وہ تمہیں دے دیتا ہے اس کو تم سے پھر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو اس چیز کو تمہیں واپس لوٹا سکے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانتے ہو۔ تو بس پھر مسئلہ اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، اور پھر اس کی رحمت اور محبت کے جلوے دیکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے دوستی لگا لے، پھر اس مقدس ذات باری تعالیٰ کی قدرت کے رنگ دیکھیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اپنے اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ تمہیں مشکلات میں ڈالنے سے پہلے ہی وہ رب تمہیں ان میں سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہوتا ہے، تو اداس مت ہو، تمہاری زندگی کا یہ اندھیرا بھی جلد ختم ہو جائے گا۔ بس ایک وہی ہے جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ جب تم کو معلوم ہے اس کی طاقتوں کی حقیقت، پھر دل میں اگر مگر کا کیوں خدشہ رکھتے ہو؟ کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے یہ ملا ہے، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔